नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊछि जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे षष्ठ श्रेणी रो गणित बही रो जो रहितला अभ्यास कार्य 13.6 ए 13.6 रो चारिटा क्वेश्चन अछि। आज आमे एही वीडियो रे एही चारटा क्वेश्चन करिबा हला। देखो फर्स्ट एक नंबर देला ए बी रेखाखंड अंकन करो। ଏହା ଉପରେ x ନାମକ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ। x ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର। କେବଳ କମ୍ପାସ ଓ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କରିବା। ଓକେ ଆସ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହବ କରୁଛି। ଆगे କ'ଣ କହିଥିଲା ନା AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କରି ଦେଖଉଛି। प्रथमे आमे एबी रेखाखंड अंकन करिबा ताहाने स्केल व्यवहार करिबा नाही माने स्केल आउ पेंसिल सहाय्य रे प्रथमे आमे कोन करिबा ना एबी रेखाखंड अंकन करिबा। ओके एटा होची 13.6 क्वेश्चन नंबर 1 हैला। तने प्रथमे आमे कोन करिबा ना गोटे रेखाखंड अंकन करिबा। अच्छा ताने मु एठी एमदी उडे रेखाखंड टिए टाणिली। ओके बस तार ना दे देली एपट रो ए एपट ना दे देली बी। तापर कहितला एहा ऊपर एक बिंदु नबा x ताने मन कर मोर एठी उडे बिंदु नेनी तार ना देली x। ओके तापर एई x ठारे उडे लंब अंकन करिबा। ताने एई x ठारे किपरि लंब अंकन करिबा ना आमे कोन करिबा कंपास सहाय्य रे सेई x बिंदु उपरे कंपास रो मुन रखी की पेंसिल ले आमे गुटे एमती चापटिए अंकन करिबा। ओके बस चाप अंकन कर देली। मने कर एई चाप ना देनी धरटा p ना देनी q। तापर कोन करिबा ना एई p बिंदु रे रखी की सेमिति p बिंदु को केंद्र करी की आमे कोन करिबा एबार गुटे एमती चाप काटिबा। ठीक सेमिति q बिंदु को केंद्र करी की पुनी एमती गुटे चाप काटिबा। बस पाई गले छेद बिंदु। तबरा आमे कोन करिबा ना r छेद बिंदु आउ x बिंदु को कोन करिबा मिलेई की आमे गुटे सीधा गारटिए टाणिबा। ओके एमती सीधा गारटिए टाणिबा। क्लियर बस तापरे एइटा हे गेला लंब। ओके लंब हे गेला पिला माने धर आ ना देई दियो कोन आ ना ए पी क्यू ना देनी आर आ ना देनी आर। ओके बस तने ए बी रेखाखंड ऊपर x गुटे बिंदु नेले से x ऊपर लंब अंकन कले। क्लियर पिला माने बस तापर देखिबा 2 नंबर क्वेश्चन। ओके अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन कोन देइछि देखो पिला माने भल किना पढो ना 2 नंबर क्वेश्चन देला एक्स वाई रेखाखंड अंकन करो। एहा ऊपर नथिबा एक बिंदु नियो माने एक्स वाई ऊपर ए बिंदु नथिबो। ए बिंदु रु एक्स वाई प्रति कोन लंब अंकन करिवार सोपान गुडी को लिखिबा। अच्छा तने हमें कोन करिबा देखो पिला माने तुमको एठी मु देखे दउछि ता एठी मु तुमको गाइड रे पिला माने तार सोपान केमिति हबो तो मानको देखाई दउछि। देखो हमर रहिला 2 नंबर रो ए देखो फास्ट हमें कोन करिया पिला माने ना प्रथमे हमें एटा 2 नंबर हला सेही क्वेश्चन एक्स वाई रेखाखंड अंकन करो। एहा ऊपर नथिबा एक बिंदु ए दिनो तापरे ए बिंदु रु एक्स वाई प्रति लंब अंकन करी बार सोपान गुडी को लिखिबा। आगे प्रथमे कोन करिबा ना एक्स वाई अंकन करिबा एक्स वाई अंकन करिबा। तापर कोन करिबा ना एक्स वाई रो बहिस्थ एक बिंदु ए नबा ला लेखा दे जेठी। तापर प्रथम सोपान आरंभ करिबा ए को केंद्र करी नेई ए को केंद्र रूपे नेई एक चाप अंकन करो। ताने एई ए ग्रुप कंपास मन रखिबा तापर एमती गुटे चाप एडी एमिति अंकन करिबा हला। तापर से चाप बिंदु ना गुटे पी आ गुटे क्यू दे देबा लेखाई जे एमती हला। तापर द्वितीय सोपान कोन करिबा सेमती पी को केंद्र करी केमती गुटे चाप काटिबा
ତାପରେ କ୍ୟୁ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବା। ଛେଦ ପାଇଲେ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଆର୍। ଆର୍ ଆଉ ଏ କୁ କଣ କରିବା ଏମିତି ଯୋଡି ଦବା। ଓକେ, ଯୋଡି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଯିବା କଣ ଏଟା ଲମ୍ବ ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ବାସ୍ ଲେଖା ଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର। ଓକେ, 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା 3 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କର। ଏହା ଉପରେ ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ। ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ପି କ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର। ଏବେ ପିଏସ୍ ଆଉ କ୍ୟୁଏସ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା? ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ତାପରେ ସେଇ ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ପିଏସ୍ ଆଉ କ୍ୟୁଏସ୍ କୁ ମାପିକି ଲେଖିବା କେତେ ହବ। ଓକେ, ଆସ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖଉଛି। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍କେଲରେ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଗେ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ କଣ କଲି ରେଖାଖଣ୍ଡଟିଏ ଅଙ୍କନ କଲି ମୋର ବାସ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତା ନାଁ ଦବା କଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଏଟା ନାଁ ଦବା ପି, ଆ ନାଁ ଦବା କ୍ୟୁ। କ୍ଲିୟର? ପି କ୍ୟୁ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ କଣ କରିବା? ଏଇ ପି କ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ମନେକର ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ଆ ନାଁ ଦେନି ଏସ୍ ହେଲା, ଦେଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏସ୍। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ସେ ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା। ଏଇ ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ, ତମକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି ଏମିତି କରୁଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଚାପଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା, କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ନାଁ ମନେ କରି ଦେଇଦିଅ। ଆ ନାଁ ଦେଇଦିଅ ଏକ୍ସ, ଆ ନାଁ ଦେଇଦିଅ ୱାଇ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ ମୁନ ରଖିକି ଏକ୍ସ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାପ କାଟିବା। ଫେରେ ୱାଇ ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା ଏମିତି ଚାପ କାଟିବା। ଦିଟା ଚାପର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ ନାଇଁ? ବାସ୍, ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ ଏସ୍ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ ସେଇ ଦିଟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଧା ଲମ୍ବଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିଦବା। କ୍ଲିୟର? ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତା ନା ଆର୍ ନାଁ ମନେ କରି ଦେଇଦେବା କଣ? ଆର୍ ଦେଇଦିଅ। ଆର୍ ନାଁ ଦେଇଦିଅ ଆର୍। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମକୁ କଣ କହିଥିଲା ନା ପିଏସ୍ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିକି ଲେଖିବା ହେଲା। ପିଏସ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଖ ମାପ ପିଲାମାନେ, ସ୍କେଲ ମାପିବା। ପିଏସ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହବ ଦେଖ 4 ହଉଛି। କେତେ ହଉଛି ରେ ପିଲାମାନେ? 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ନାଇଁ? 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ଲେଖିଦବା କଣ ଅତଏବ ପିଏସ୍ ସମାନ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଥିଲା କ୍ୟୁଏସ୍ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ମାପିଦବା ଏସ୍ ମାପ ଏଟା କେତେ ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଇଠି 5, ଏଠି ଦେଖ 5 ର ପୁଣି ଏଠି ଆଇଲା କେତେ 1 2 3 4 5 ଏଟା 6 ମାନେ କେତେ 5.6 ଏବଂ ଲେଖିଦବା ଏଠି QS କେତେ ଆଇବ 5.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ଦେଖାଗଲାନି କି ରେ? ଓକେ, ଇଏ ଗଲା ତମର 3 ନମ୍ବର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବର ହେଲା। 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन आनिबा देखिबा आगे नहीं। क्वेश्चन कौन देई 4 नंबर रो ना 4 नंबर क्वेश्चन देइची 9 सेंटीमीटर दैर्घ्यर एक रेखाखंड अंकन कर। आगे प्रथमे 9 सेंटीमीटर दैर्घ्यर गोटे रेखाखंड अंकन करिबा। तापर एहार नाम ए बी दियो। अच्छा, ए बी ऊपर अवस्थित नथिबा एक बिंदु एस नबा। तापर एस बिंदु ए बी प्रति कोन करिबा लंब अंकन करिबा ହେଲା। तमर जो 2 नंबर सपान जेमिति लेखैथिले 2 नंबरटा जेमिति कोन सपान लेखा हैतिला सेही भलिया एटा करिया जिवो ହେଲା। किंतु एटी सपान लेखा जिवो एटी अंकन करा जिवो ହେଲା। आ समूत मानको करिकि देखौछि ହେଲା। प्रथमे हमें कोन करिबा एटा 4 नंबर दउछि ହେଲା। 4 नंबर प्रथमे हमें करिबा कोन 9 सेंटीमीटर गोटे रेखाखंड अंकन करिबा। ताहाने
এইଠି ଗୋଟେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆगे 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବି ହେଲା। पेंसिल करिए पिला माने बस ताने 9 सेंटीमीटर कोड होची एठी होची 9 सेंटीमीटर एटा नहीं एइटु पूरा टान नै जिमी पूरा जीरो पाखो हे गला 9 सेंटीमीटर तापर आ ना दबा कोन कहितला ए एपो ना दबा बी नागा लेखा जाईची पिला माने तापर कोन करिबा ना ए बी ऊपर गोटे अवस्थित नथिबो गोटे एस बिंदु ता माने आरो बहिष्ठ बिंदु गोटे नबा मने कर मन नेमी 8 नेमी 8 नै बहिष्ठ बिंदु ता ना देली एस ହେଲା ତାମାନେ ଏଇ ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ନା ଏସ୍ ରୁ ଏସ୍ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ କୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ବାସ୍ ହେଲା ଧର ମନେ କର ନା ଆଜି ଚାପ ଦିଟା ଯୋଉ ହେଲା ଆ ନା ଏକ୍ସ ଦେନି ଆ ନା ଦେଲି ୱାଇ ओके तापर कौन करिबा ना जो एक्स बिंदु को केंद्र करिकी एमती गुटे याडे चाप काटिबा ओके ठीक सेमिति एटी वाई बिंदु को केंद्र करिकी एबाडे गुटे चाप काटिबा बस देखो पाई गले छेद बिंदु पाई गले नहीं ए छेद बिंदु पाइले ना नहीं बस तापर हम कौन करिबा ए जो चापर छेद बिंदु पाइले आउ एस को हमें जोड़ी दो बा बास जोड़देले जोड़देला पर जोड़ा पाइले सेटा कोन एबी प्रति लंब हबो नहीं बास तना धरो आ ना दे दिले मु जेड हेई गला पिला माने ओके ये थिला पिला माने तमरो कोन 13.6 रो चारटी क्वेश्चन करि देली फटाफट पिला माने वीडियो को लाइक करो सांग साथी मान को शेयर करो जे माने हम चैनल को नुआ करी आसीचो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बेल आइकन दबाई दियो एवं तमरो 6 क्लास जो मानकर सरी गला से माने सप्तम क्लास रो सब वीडियो हमरो पढी सारिची जाई कि देखि पारिबो ओके आज रखिबा एठी बाय बाय।